5 मरले का हम घर बनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे खर्चा तकरीबन 10 से 12 लाख तक जो है ना ग्रे स्ट्रक्चर का आता है। इसमें टोटल इन चीज़ें इंक्लूडेड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क भी कर रही है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हमने एक खसूसी पैकेज रखा हुआ है। आपके अगर चैनल के थ्रू हमें कोई भी हमारे पास कॉन्टैक्ट आता है तो इंशाल्लाह उसे हम मज़ीद रिजनेबल करके जो है ना इंशाल्लाह वो हम करेंगे उनके साथ फाइंड आउट। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, आज के दौर में घर बनाना इतना मुश्किल है कि अगर कोई इंसान घर बनाने के बारे में सोचे तो इस वजह से परेशान हो जाता है कि कितना पैसा कहां से आएगा, क्योंकि रेत महंगी, सीमेंट महंगा, बजरी महंगी, सारी जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। आज मेरे साथ मौजूद है बुराक कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO गुलाम हुसैन भट्टू साहब, जो इंतहाई सस्ते घर तैयार करके आपको देते हैं। अगर आपने नया घर तैयार करवाना हो या जो बना बनाया घर है उसको आपने खूबसूरत करना हो तो बुराक कंस्ट्रक्शन कंपनी की आप खिदमत हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कल बुराक कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको 5 मरले का जो घर है वो तैयार करके कितने में आपको वो सेल करती है। अगर आपने विद मटेरियल काम करवाना हो या लेबर रेट पे काम करवाना हो, ये दोनों ही काम करते हैं। इसके अलावा इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास कौन कौन सी सहूलियात मौजूद है वो भी गुलाम हुसैन भट्टू साहब से जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम हुसैन साहब। मुझे ये बताएं, आजकल का जो दौर है लोग सोचते हैं कि जितनी महंगाई हो चुकी है, जितनी जो कीमतें हैं बढ़ चुकी हैं, तो बना बनाया ही घर ख़रीद लेते हैं। नए घर बनाना तो बहुत मुश्किल है, बनाना तो मुश्किल ही है। इंसान सोच भी नहीं सकता कि नया घर तैयार कैसे करवाएं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ खुर्रम साहब, आपने टाइम दिया। असल में बात कुछ यूँ है कि हम लोग जो घर बनाया अगर हम लेते हैं तो उसका जो सबसे साइड इफ़ेक्ट है वो यही है कि वो घर तकरीबन 1 या 2 साल के बाद अपनी वो वाली जो है ना सूरत ही खो देगा। वो वाली चीज़ ही आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो उसमें जितना भी सीमेंट वगैरह इस्तेमाल हो रहा है या ईंट इस्तेमाल हो रही है वो एक B-C क्लास के 3 कैटेगरी के मटेरियल होते हैं। वो C से भी 3rd हुआ होता है जो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर तो यही है कि घर को जो है ना आप ख़ुद अपने तरीके से, क्योंकि घर बार बार नहीं बनाया जाता और ये बार बार इस पे इतने पैसे नहीं लगाए जाते, वो भी इस दौर में कि इतना महंगा मटेरियल हमें परचेज़ करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि हम घर को ख़ुद बनवाएं, ऊपर खड़े होकर थोड़ा सा टाइम निकालें। ज़िंदगी में इंसान हर बंदा बड़ा बिजी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो फ़ैसले ऐसे करने चाहिए बड़े सोच समझ के, जैसे कि हमने घर बनाना है। अब घर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि किसी अच्छी सी कंपनी को हम हायर करें, उनके साथ हम चीज़ें तय करें और उनके साथ प्रॉपर जो एक लीगली तौर पे एग्रीमेंट होता है वो हम एग्रीमेंट करें। और एग्रीमेंट करने के बाद हम जो है एक पेमेंट शेड्यूल होता है। असल में पता क्या, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि लोगों को ना ये भी बड़ी डिस्टर्बिंग होती है कि जी हम बस काम टाइम नहीं है तो हम अगले बंदे को ठेका दे दें तो ये होगा वो होगा, कौन निकालेगा टाइम। उसका हल ये है कि आप जब कंपनी के साथ लीगली डॉक्यूमेंट्स आप अपने साइन कर लेते हैं तो फिर आपने क्या करना है, हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 चक्कर लगाने, साइट पे विज़िट करने हैं। जो चीज़ें कर रहा है आप अपने एग्रीमेंट को साथ लेके जाएँ, वो देखें वो मटीरियल यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है। सिर्फ अगर आपने 5 मरले का घर है ना तो आपके लिए कितने विज़िट होंगे, मैक्सिमम आपके 10 से 12 विज़िट होंगे। और उसमें ये होगा कि कल को आप बड़े अपने आप को सेटिस्फाई पाएंगे कि यार ये घर मैंने अपने हाथों से बनवाया है, मैंने अपनी सुपरवाइजिंग में करवाया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ना इसके कम से कम 100 साल तो आराम से जाएंगे। जी भट्टू साहब, ये बताइएगा, अगर 5 मरले का घर है जिसकी पैमाइश अमूमन जो 25-45 बताई जाती है, 25 फीट उसका फ्रंट होता है, 45 फीट 45 फीट उसकी लेंथ होती है। अगर विद मटेरियल तैयार करवाना हो सिंगल स्टोरी तो वो क्या रेट है, उसका लेबर रेट भी बता दीजिएगा और विद मटेरियल भी बता दीजिए। देखिए जी, लेबर रेट जो चल रहा है वो तकरीबन 350 पर स्क्वायर फुट चल रहा है, लेकिन हम 300 रुपये कंसीडर करते हैं और 300 हम चार्ज करते हैं। उसमें ये इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का वो भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंक्लूडेड होता है, जो कि आप अभी देखें 400 से नीचे कोई बंदा रेट ले ही नहीं रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और हमारी जितनी भी लेबर है सारी टोटल की टोटल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स पर्सन है।
ٹھیک ہے. اور جو ود مٹیریل والی بات ہے, ود مٹیریل ہم جو ہے نا وہ تقریباً اگر 5 مرلے کا ہم گھر بناتے ہیں تو ایک فلور پہ یعنی کہ گراؤنڈ فلور پہ خرچہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ تک جو ہے نا گرے اسٹرکچر کا آتا ہے. اس میں ٹوٹل ان چیزیں انکلوڈڈ ہے الحمدللہ. یہ اسٹرکچر میں آپ کا صرف ٹائل وغیرہ نہیں ہوتی, باقی سارے کام آپ کریں گے؟ جی ٹائل نہیں ہوتا ہمارا, اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فاؤنڈیشن سے لے کے فیلنگ تک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم نے پلسٹر کرنا ہوتا ہے, پھر پی سی سی وغیرہ ساری چیزیں یہ کر کے گرے اسٹرکچر کو وائرنگ کر کے, پائپنگ وائرنگ کر کے, الیکٹریکل وائرنگ ٹوٹل اور پلمبنگ ٹوٹل وائرنگ کر کے الحمدللہ کر کے دیتے ہیں. یہ ود مٹیریل آپ نے بتایا. اگر لیبر ریٹ ہو تو 300 جی 300 پر اسکوائر فٹ. جی اچھا, تھوڑا سا البراق کمپنی کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ آپ نے اسٹڈی کہاں سے حاصل کی, اس کے بعد جو یہ کمپنی بنی, کون سے آپ کے جو نامور پروجیکٹ ہیں جن میں جو آپ تیار کر چکے ہیں؟ جی سر الحمدللہ جو ابتدا تھی ہماری وہ تھی باہر کی کنٹری سے. جو سٹارٹ میں نے لیا وہ گلف سے لیا, یو اے ای سے. الحمدللہ وہاں پہ میں نے ڈپلوما لیا میکینیکل کا. پھر اس کے بعد میرے پاس الحمدللہ 8 سال کا ایکسپیرینس ہے سیول کمپنی کا. بڑے بڑے نام ہیں, البراق نے ان کے ساتھ کام کیا ہے جو میں ابھی آپ کو نام بتانے لگا ہوں. جمال ماجد, الیکٹرو مکینیکل کمپنی نیو ایج, الحمدللہ یہ انٹرنیشنل کمپنی ہے, ان کے ساتھ کام کیا ہے 7 سے 8 سال. اور ابھی پاکستان میں یہ چیزیں ہیں جو کہ یہ لوگ زیادہ کیوں پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں, میں کہنا تو نہیں چاہ رہا, جتنے بھی یہ مستری مزدور آتے ہیں تھوڑا سا کام کیا, ٹھیکیداری بن گئے, اور وہ بعد میں کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ریٹ دیا, بعد میں خود بھی تنگ ہوا, اگلے بندے کو بھی تنگ کیا. تو الحمدللہ ایسا کوئی سین نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے ایسا. تو اور جو میں نے الحمدللہ جتنے بھی ڈپلومے کیے ہیں وہ میرے سارے باہر کے ہیں. سارے باہر کے ہی آپ کے ڈپلومے جو کر چکی ہیں. یہ جس گھر میں ہم کھڑی ہیں ادھر کیا کام ہو رہا ہے؟ ہاں یہ ایک چیز ہم نے اور نکالی ہے جو کہ ابھی الحمدللہ ہم نے 5 سے 6 گھر کر چکے ہیں. اب یہ ہمارا یہ 6ٹھا گھر ہے. اب یہ 1 کنال کا گھر ہے. تو ہم اس کو جو ہے نا یہ کم بجٹ میں مجھے کلائنٹ نے بلایا, انہوں نے کہا جی یہ آپ اس کو کیا کریں گے, ہم یہ گرا کے دوبارہ تیار کروانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ یار یہ کاسٹ اتنی آ جائے گی, اور آپ کو میں نے یہ دوسرا آپشن ان کو میں نے دیا کہ یہ دوسرا اس کا آپشن ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ یہ کریں. اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ گھر کو ٹوٹل پراپر جو ہے نا, اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلستر جو پہلے لگا ہوا تو وہ ہم نے جھاڑا ہے. جھاڑنے کے بعد الحمدللہ اس کو بالکل گنیے کے ساتھ لیول میں پلسٹر سٹارٹ کرا دیا ہے. ٹائل جو پرانی تھی وہ نکال کے وہ بھی پورے لیول کے ساتھ الحمدللہ کر رہے ہیں. اور جو بھی کام تھا یعنی کہ لیکیج وغیرہ وہ بھی تھی, وہ بھی الحمدللہ ایک ایسے ہمارے پاس کیمیکل ہیں جو جس سے ہم جو ہے نا الحمدللہ وہ بھی ٹریٹمنٹ کر سکیں. جی ٹوٹل الحمدللہ ان کی ہم دیکھیں ان کی ہائٹ بھی بڑی کم ہے. ہمارے پاس ایسے ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری چھتیں بڑی ڈاؤن ہیں تو ہم تو یہ سیلنگ کروا ہی نہیں سکتے. آپ دیکھ لیں یہ اس کی ٹوٹل 9 فٹ ہائٹ ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ بھی ہم نے سیلنگ کر کے دینی ہے ان کو انشاءاللہ. جو رومز وغیرہ ہیں وہاں پہ ٹائلز وغیرہ لگے گی, سیلنگ پراپر سارا کچھ ہے؟ جی الحمدللہ ٹوٹل ایک جیسے ماڈرن گھر یا اسپینش ہم تیار کرتے ہیں نا, ایز اٹ بالکل وہ انشاءاللہ سیم ہوگا. اچھا, ہماری ویڈیو کے توسل سے کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس سے کیا ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ سر انشاءاللہ آپ کے اگر چینل کے تھرو ہمیں ملے گا, کوئی بھی ہمارے پاس کانٹیکٹ آتا ہے تو انشاءاللہ اسے ہم مزید ریزنیبل کر کے جو ہے نا انشاءاللہ وہ ہم کریں گے اس کے ساتھ فائنڈ آؤٹ. اچھا, ایک مزے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مستری مزدور کو جب گھر میں انٹر کر لینا تو ہاتھ جوڑ کے ان کو نکالنا پڑتا ہے, یہ بھی کوئی سین ہے؟ دیکھیں جی وہ تو ایک پنجابی میں بڑی مثالیں بنی ہوتی ہیں, لیکن دیکھیں ہمارا جو ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم اگلے بندے کو, ہمارا جو بھی کلائنٹ ہوگا ہم اس کو پہلے ہر چیز سے آگاہ کر دیں گے. اس کے ساتھ ہم طے پائیں گے کہ ہم یہ کام کریں گے, اس کے اتنے چارج آپ سے کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ پھر دوسری بات ہی نہیں ہوتی ہے. وہ جو ان پروفیشنل لوگ کام کر رہے ہیں جن کو نہیں پتا, وہ کہتے ہیں جی ایسے ہی کر لو, بعد میں وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہو گیا آپ ایسے کروا لو, تو پھر وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ میم بن گئی. لوگ ٹھیکے سے بھی پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ٹھیکہ آپ کے ساتھ ہم نے طے کر لیا نا تو اس کے بعد آپ ٹھیکے میں بھی ایسے وہ گھر کی مت مار کے جاتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ وہ جو ریشو ہوتی ہے سیمنٹ بجری کی لگانے کی جو وہ آپ بالکل نہیں, ریت زیادہ ہوتی ہے, سیمنٹ کم ہوتا ہے, وہ ٹھیکیداری والا حساب ہو جاتا ہے. جی بالکل یہ بڑا مسئلہ ہے. میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے نا, جو کلائنٹ اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. ایون کہ جب اگر کوئی بریک وال ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے
تو اگر क्लाइंट को टाइम देना ज़रूरी है। जब आपके साथ एक पेपर वर्क उसने कर लिया है, मतलूबा जो पेमेंट है वो आपको उसने पे कर दिया है, तो उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार वो जो मटेरियल आपने तय किया वो लगाएं। देखें जी, जो हमारा है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ कमिटमेंट हो गई है क्लाइंट के साथ, हमने तो उसी पे को फोकस करना है, हमने दूसरी तीसरी बात पे ऐड करनी नहीं। ये मैं जैसे इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये है कि लोग फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि देख लेंगे यार ये वाकई एक चक्कर लगेगा, दूसरा चक्कर लगेगा, तीसरा वो कभी भी नहीं लगाएगा, कि उसको पता हो जाएगा यार ये इस कंपनी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह हमारी जो भी जिस बंदे से बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी को फोकस करेंगे, हमारे पास दूसरी तीसरा ऑप्शन ही नहीं होगा इंशाल्लाह। ये तो आपने सारा चीज़ें बता दिया। बताए, एक तो हमारे चैनल के हवाले से खसूसी डिस्काउंट दे दिया जो चैनल के हवाले से रब्ता करेंगे, इसके अलावा किन अफराद को डिस्काउंट है? हाफिज़ भाई बिल्कुल ये बड़ी ज़रूरी बात आपने की है, थैंक यू सो मच। हम जो है ना, ये हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क भी कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भाई हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं किसी भी महकमे में या अपना सिक्योरिटी अदारे में या कोई भी किसी तरीके से मतलब कुछ जॉब होल्डर है, प्राइवेट कंपनी है भी, जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हमने एक खसूसी पैकेज रखा हुआ है, और इंशाल्लाह जो है ना वही होगा, मतलब मटेरियल वही होगा ए क्लास का, लेकिन ये एक उनके लिए हमने खसूसी डिस्काउंट रखा हुआ है पेमेंट के हवाले से भी, और इंशाल्लाह जो है ना कम इतने जॉब होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकारी या चाहे प्राइवेट है या कोई सरकारी बंदा है, उसके लिए डिस्काउंट है सवाए ताजर और बिजनेसमैन के। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताजरों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, तो ये उनके लिए जो कि बेसिकल देखें आज के दौर में ना हाफिज़ भाई, अगर एक बंदे की 50,000 रुपये सैलरी है ना, तो वो 30-25 मेरा ख्याल है कि वो सेविंग तो कर ही नहीं रहा, उसके लिए घर बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये स्पेशली उनके लिए है कि जो कि जॉब होल्डर हैं, सरकारी हैं वो, चाहे वो प्राइवेट हैं, किसी भी अदारे से हैं, इंशाल्लाह उनको डिस्काउंट है। जी नाज़रीन, आपने CEO अल बुराक कंपनी गुलाम हुसैन भट्टू की बात सुनी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं या प्राइवेट मुलाजमीन हैं या जॉब होल्डर्स हैं, उनके लिए कंपनी की तरफ से खसूसी डिस्काउंट है। ताजर और जो बिज़नेसमैन है उनके ऊपर तो अल्लाह की ख़ास रहमत होती है, उनकी वजह से ही इन अफराद को डिस्काउंट दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि जो लोग घर बनवाना चाहते हैं, घर बनाने की वजह से परेशान है, जिनके पास छत नहीं है, तो उनको हम छत मुहैया करने में थोड़ा सा जो हमारा भी हिस्सा है वो भी शामिल हो सके। अल बुराक कंपनी के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकती हैं, तो आप इनके साथ रब्ता कर सकती हैं, फ़ायदा उठा सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।